گو میرے بھائی حیدر صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ اور خدمت فاؤنڈیشن کے میرے چان میرے مکھن جتنے یہ ساؤنڈ کے نا ڈبے کے پاس نہ کھڑے ہوئے، پھر ڈبہ جو ہے نا وہ ان کی آواز سیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا رخ بدل جائے. بیٹھ جائیں آپ، نیچے بیٹھ جائیں. پتر یہ سٹینڈ کلوز کر، جلدی کر. تینوں بھی میں کہہ رہا بالا انہوں جیب چکی تانوں سیاپے پہ نے تے موبائل تیری بوتھی وے نا کس طرح دے یہ ہور بگڑ جانی ہے. یہ موبائل تے منڈیاں دا بڑا بھائی ہوندا تے تو جم مکا نہیں تے سٹینڈ لے کے بیٹھا ہے. جتنے بیٹھے ہو میں بڑا خوش ہاں. بھائی شکیل بھائی رحیل حضور دے عاشق نے اور دنیا دار کام کر کے تے دین تے خرچ کرنا اور خدمت فاؤنڈیشن. میں تو ویسے ہی تاڑے علاقے چاہتے یتیم خانہ بنایا میں کھڑیاں دے لاگے تو میں خود فلائی بندہ ہے تے میں تے تانوں سلوٹ کرنا ہے کہ تسی خدمت فاؤنڈیشن بنا کے اس علاقے چ کام کر دے پے. حضرت علامہ کی نام سی بزرگوں تاڑا علامہ محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ العالی اے ہو جے بزرگ جنہ دی عمر ایک ایک مسجد چ گزر جاندی ہے. اے ولی اللہ لوگ ہوندے نے. بیٹا بیٹھ جا پترن تینوں کی چمونے لڑے سی اتھے دے ہیں اٹھ پہ آن کار ماوان ستاؤں دے جے مزید مولویوں ستاؤں دے جے. جتنے چاند آئے جے نا میں بڑا خوش ہاں. سلوٹ کرنا ہے تسی انی کثیر تعداد چے جوڑ جوڑ کے بیٹھے جے اور ایک کرسیاں لا دیے نا تے اے ادھا دولے والا پر جائے مگر اے جوڑ جوڑ کے لوگ بیٹھے نے. اور میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے تاڑے چہرے ویکھ کے کہ تسی دین واسطے انہیں جانا انہیں مانا ہمیں غیر سے کیا لینا. ہم تو جو بھی محبت رکھتے ہیں مصطفیٰ سے رکھتے ہیں. اور اتنا اجتماع میں دیکھ رہا ہوں. میں پاکستان دے کونے کونے چ جانا ہے. رات میں سیالکوٹ جموں کشمیر دے علاقے چ بارڈر دے قریب میں پروگرام کیتا ہے. جیج پالو کیمرہ لگ جے گا لوکاں ویکھنا مولوی پہ گئے جیج پالو کیمرے منڈے چلا کے بیٹھے موبائل والے بڑے اترے نے اس والے ویڈیو مار دینے آتے. ہاں جی یہ پھر جدوں پوسٹاں لاؤندے نے نا تینج کر دے پاویں مولوی نے مولوی نو پیسے دین واسطے ہی رکھے ہوں پر انہاں آنا جی پیسے مولوی کو. اچھا انہاں کو لکھاں کروڑاں بھی ہون نا تے کوئی نہیں تے مولوی دا موٹر سائیکل نواں ویکھ لن گے نا تے حساب لاؤن گے کتھوں لیا سو. تے میں مولویاں نو بھی ایک نسخہ دسدا ہے. آج جنہیں علماء بیٹھے نات خواہ مولوی انہاں سارے نو کہنا ہے جے تاڑی تنہا نہ وداؤن تے ہر نماز تو بعد دعا کرایا کرو یا اللہ جنہی ساڑی تنہا ہے سارے نمازیاں دی نہیں کر دے. ہاں جی تو بیڑا بات سمجھدا. میں تے گل کیتی بھی مولوی دی تنہا تے تھوڑی جی ہوندی ہے تے پھر محلے والوں دی بھی اونی ہو جائے. پتر لائٹ موبائل دی بند نہ رکھو اکھاں نوں نہ پیندی ہے موبائل دی لائٹ بند اینی لائٹ نہ مولوی گھٹ چمکن دے. اے لائٹ بند کرو اکھاں نوں پیندی ہے موبائلاں دی لائٹاں بند کرو. ہن چلا لو من موبائلاں دی لائٹاں بند کرو. اللہ پاک دے اے ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا کہ ادھر بیٹھا بھئی تسی اینوں رستہ چھڈو میرے نال ادھر ویکھو. چلے بچے بیٹھو نیچے مینوں ساؤنڈ والا نظر آون دو. تو بیٹھا ہی اولی جگہ تے میں ویکھاں کیویں تینوں سائڈ تے ہو ذرا آواز کھول اکو کھول نال چلا. اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاہے اوہ یار منگ لے. حل تیرے منگن تے مکنی پاویں پھول منگ لے پاویں خار منگ لے. گل تیرے منگن تے مکنی پاویں پھول منگ لے پاویں خار منگ لے. او دے خزانیاں وچ نہیں کمی آندی ایک
वार छड़ के लख वार मंग लै। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੌਲ ਚੂਲ ਹੈਗੇ? ਚਾਵਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਈ ਆ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਰਹੀਲ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੌਲ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਟੀ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੱਜਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋੜ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਏ ਤੇ ਹਟ ਜਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ते जिदी नौकरी करना आया ना ओदी नौकरी फरिश्तियां दे सरदार कर देने। ते जिन्हें तुसी हुण बैठे हो मोबाइल नीवा रख, मौलवी यार पिछलियां नज़र आउंदे उन्हां वक्खी च मारनी हो। इन्ने बैठे जे गल समझण वाली सी कि बंदे नूं कह दिए ना तू चौल वंडने ने। उन्हें हज़रत साहब तुहाडा की नाम सी? मेरा यार मेरा चाने, ते इन्हां नूं पुछो उन्हें एक प्लेट वध पा देनी है ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਥਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗੇ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਈ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧਾਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, गोभी अगे रखती है। हाँ जी, हूँ अंतरा जो आता कोई ना कोई शाही मंगता है। चलो तुसी नेड़े आ जाओ, मस्जिद का मौलवी मुफ्त दियाँ को दो चार बार धार मंग लेना, मुफ्त दी आंदे तो बचो है, मेरे को भी लै, मेरे को सब कहिंदे। बंदा बंदे को दो चार बार ही धार मंग सकता है, मुड़ के अगले फोन भी नहीं सुनते। इत्थे जिदे कोल भी मंगोगे खज्जल खाता है ते बेनियाज आंदा है मेरे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी। एक वार छड़ के लख वार मंग लै। लै भी जिन्नू जिन्नू अपने मालक नाल प्यार है, अल्लाह दी खातर हजूर ने पत्थर खादे तैफ विच, ते तुसी ते उस कमली वाले दे आशिक बैठे हो, चौकीदार बैठे हो। जिन्हें बैठे हो जरा हाथ खड़े करके कहना मैं जदों कवां लै भी तुहाडा यकीन है अल्लाह कोलों लख वार मंगीए ते ओह मोड़दा नहीं। हाथ खड़े करो, मैनूं पता लगे यकीन है। ते जरा तुहाडी आवाज़ आए, मेरे नबी ने अल्लाह दा तारफ कराया तुहानूं, मुस्तफा ने ते अपने लिए ते मंगिया ही कुछ नहीं, या रब दी पहचान कराई है। कोई लुप्पी ला दे आदे विच मोबाइल, ए कैमरे च ला देना, लियाओ लुप्पी ला दो, सिर्फ लुप्पी ला दो बस, लियाओ तो तार लियाओ कली। अर्ज करना चाह रहा हूं जरा मैं दोबारा शेर पढ़ांगा, तुसा कहना लख वार मंग ले। जदों मैं कहांगा एक वार छड़ के तुसा सामने बाबे बुले शाह ने लिखिया चल बुलिया हुण उत्थे चलिए जिथे होवन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। औलिया अल्लाह अपना तारफ नहीं करांदे, वो अल्लाह दा तारफ करांदे ने। अल्लाह फिर उन्हां दा तारफ क़यामत तक लोकां नूं करा दिंदा है, सिर्फ तारफ करांदा। तुसी कितने बैठे हो, मैं तुहाडे कोल शेर तद पढ़ा रहा कि तुसी अल्लाह नाल अपनी लैन सीधी कर लो, तुसी भी वली अल्लाह बन जाओ। मैं शेर दोबारा पढ़ना है ते एक तुहानूं अज नुस्खा होर दसना है कि अल्लाह को मैं गिन गिन चीज़ां ना मंगया करो, एक शै मंग लो सब कुछ मिल जाएगा। मैं दसन लगा है ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी, एक वार छड़ के। ऐना मजमा सी मां दे दुध दे जोर नाल तुसा कहना है आ ज़बान तुहानूं दित्ती अल्लाह ने, मैनूं किसी घड़ी दित्ती होवे ना,
जिन्हां दी हुकूमत है वो मंगण वाले ने देण वाले नहीं गया। आ किसी ने घड़ी दिती होवे ना, हाँ जी घड़ी किसी ने दिती होवे ते वो आके मदनी साहब टाइम की होया, तो मैं आखा मैनू नहीं पता उन्होंने घड़ी फड़ाओ, नाल तेनू घड़ी दई नाल तेनू टाइम का नहीं पता। बोलो बेटा बैठ जा पिछले तंग ना कर, बजुर्गों तंग ना कर, बैठ जा नीचे बैठ जा, तेनू मैं क्या है खोता कटी थले बह जा। इन्हें बैठे से गल समझाना चाहना है, बंदा बंदे नू कवे घड़ी लैके टाइम दसी ते टाइम ना दसीए घड़ी वापस, तानू जबान किने दिती है? बच्चे फुल ना पे ते हुण ओदे वास्ते ना बोली ते वो जबान वापस भी लै सकदा। ते फिर गूंगिया नू पुछी जबान दी कदर की। हुण मैं दोबारा जदों बोला ते ताड़ी आवाज मैनू इंज वजे जिवें हुकूमत पेट्रोल नू वजी है। हाँ जी दोबारा ऐना मजमा जरा ठंड पवे ना प्यार नाल, हाँ जी जिन्ना मजमा ताड़ी आवाज आनी चाहिए मैनू। जदों मैं दोबारा पढ़ांगा तुसा लख वार दा लफज उच्ची कह देना, मैनू पता लगे मैं दौले वाले पुल ते आया वे और कमली वाले दे चौकीदारां कोल आया वे, मैं हजूर दे नौकरां को आया ही ते मैनू पता लगे। माशाअल्लाह एहो जिहा चन्न आवे मौलवी उंज ही खिल जांदा है। लव यू मेरा चन्न, बड़ी गल है। पर ये हुण असली नकली अल्लाह नू पता है। अल्लाह मेरे यार दी उम्र च बरकत पाए। कहो आमीन, कहो ना आमीन। ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी, एक वार छड़ के हजे ठंड नहीं पई है ना मजमा में हजूर दे चौकीदार जे मैं चाहना है सज्जे खब्बियों आवाज आवे, ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी, एक वार छड़ के हुण चा सही है ना मजमा मां दे दुध दे जोर ना बोलो डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी, मैं वेखना जिले कसूर च मां दे दुध दी ताकत किन्नी है, ठंड पै जाए ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी, एक वार छड़ के मंग ले। जुमला सुनने वाला ही मैं कहा जनाब मौला मैनू फलानी चीज चाहिए ना मंगनी, अल्लाह मैनू ट्रैक्टर चाहिए, गड्डी चाहिए, मोटरसाइकिल, एको गल दसन लगा है एक शै मंग ला आल ही वसल्लम। जदों भी दरूद पढ़ना हजूर दी आल ते भी दरूद पढ़ना, हजूर ते दरूद पढ़ना अल्लाह दे हुक्म नाल ते आले मुहम्मद ते दरूद पढ़ना मुस्तफा दे हुक्म नाल। आप बाईपास ना पढ़िया करो, विच हजूर दी आल ते भी पढ़िया करो। जिथे भी लफज आवे मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं इश्तिहारां च वेखिया हुंदा हजरत साहब मौलवी दा नाम वड्डा लिखिया हुंदा है ते दरूद वास्ते खाली स्वाद पाई हुंदी। हजूर ते दरूद पूरा लिखिया करो। ओए पुत्रो ईमानदारी ना पैसे इधर कलीजा होवे फटी ला रही होवे आओ वे जेब च पाई होंदे, मौलियां दा माल पचना भला। अर्ज करना चाह रहा मैं प्यार करना पुत्रो कोई गल नहीं, 10-20 रुपये तानू बख्शे, 50 तक माफी है, जे को बहुता माड़ा हो 100 तक माफी है, कोई गल नहीं पुत्रो मेरे तक जिन्हें पहुंचने ने मैं कट्ठे ही इन्हों को लै जाने ने। अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए। जरा मिल के पढ़ना ले भी गवान वेखना भी अल्लाह को एको शै मंग लो तो हर शै मिल जाती है, ओदे खजानियां विच नहीं कमी आउंदी, एक वार छड़ के लख वार मंग ले। लोगो अपने बनाया नहीं जे गल बन दी, अल्लाह सोने दे करम नाल गल बन दे, अल्लाह सोने दे करम नाल गल बन दे, अल्लाह सोने दे करम नाल गल बन दे, अल्लाह सोने दे करम नाल गल बन दे। दुनिया दे अगे एवें अथरू वगाओना, सज्जन बगैर दर्द किसे नू सुनाओना, दुख किसे नू सुनाया नहीं जे गल बन दी, अल्लाह सोने दे करम नाल गल बन दी। सारे कहो इंशाअल्लाह। हजूर नू
دنیا چ گران والا سارا جہان سی تے میرے نبی نو اچا کرن والا رب رحمان سی حضور دا نام مٹان والے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والیا کبھی چرچا تیرا اتنا اجتماع ہے بھئی ساؤنڈ والے تھوڑی آواز بدایا کر یار چس نہیں آ رہی تو ساؤنڈ این چلا رہے جی میں حکومت ملک چلا رہی ہے بول یار میں تے حیران چس نہیں آ رہی ہے تے انہوں پیسے ادھے دینے جی ادھے مینوں دینے جی میں حیران ہاں بھی یار چلا میرا چن ٹھنڈ پیندی جاوے سارے اے رکھی جاؤ کو رکھی جاؤ شکیل میری تیرے تو کوئی بیت باری نہیں کو رکھی جاؤ اللہ جاندہ میرے چانے اجنا دی مل کے پیار نہ پڑنا ہی جدو دنیا دیتے اللہ نہ نین سدھی ہو جاوے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں پھر میں تانوں اجے ہور رہ دین لگا میں جنوں کچھ بھی نہیں آؤندا وہ اپنے مالک کولو میرے نبی نو مانگ لوے رب سب کچھ بن منگیا تا کر دوے گا حضور دی غلامی ملدی جائے بولو حضور دی غلامی ملدی جائے تے بلال چلدہ زمین تے چلنے دی آواز جنت چ سنائی دیندی لوکی جنت نو ترس دینے لوکی تار نو چھوڑو پترو ذرا لوکی جنت نو ترس دینے ہر جملہ سنی ہے بڑا قیمتی بھائی عبدالرشید کڑی ساز آئے اللہ عمر چانا کو برکت فرمائے آنا قبول فرمائے توجہ میرے ول میں ویکھ رہا بندیاں دے سر جڑ جڑ کے لوگ بیٹھے چاند آئے نے نوجوان بچے کثیر تعداد چنے اور مینوں لگدا تسی اج پیکج دنیا والا نہیں لایا اج پیکج مدینے والے والا لایا ہے اے نوجوان نسل ساری پہنچی ہے ہاں جی میں دیکھ کے خوش ہو گیا اتنا نوجوان آیا ہے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا کملی والے محبوب نو ماننے والوں میں جملہ سمجھان لگا پلے بن لیا جے کسے بندے نو پریشان ہون دی لوڑ نہیں گی جے کچھ بھی نہیں ہوندا تیرا بندہ سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا بنگالی وچ بول ہندی وچ بول یا ملاحی وچ بول اے نہیں ہوں میں کہندا تو عربی وچ بول جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول اے نہیں ہوں میں کہندا قصور والے تسی پہنا بولو یا لاہور والے ٹھہرو 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 لاہور والے تسی پہنا بولو یا قصور والے ٹھہرو 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 پشور والے تسی پہنا بولو یا لاہور والے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایک اللہ سب دے پکار سندا لینا قطار نہ منگل اعتوار لینا قطار نہ منگل اعتوار انہوں جدوں میں پکارو چتے پیر سندا ایک اللہ سب دے پکار سندا نبی کریم دی اے دشمنی سی مکے والے کہندے سی ایک نو ماننا چھڑ دے میرے نبی نے کیا سارا جہان چھڑ سکتا ہے عرش والا رحمان نہیں چھڑ سکتا تے پھر عرش والے نے بھی کیا سونیا سارا جہان لگ کے تیری کانڈ لاؤنا چاہے تے خود ڈگ پہن گے محمد دا نام قیامت تک چمکتا رہے گا جتو سدھا خدا دی خدائی رہے گی اتو سدھا مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی اور وڈا کینا کیتا ہے کملی والے نے اللہ نو کائنات چ دسیا کہ مولا تیرے تو اچھا کوئی نہیں تیرا شریک کوئی نہیں پھر نبی پاک نو اللہ نے کنا اچھا کیتا ہے سنو یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من مجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگستی تو یہ قصہ مختصر. بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اے چاند نو پڑھائی جاؤ. ہاں تو ایک تو پڑھ کے پڑھائی جا. واہ مولوی میرا چاند لو یو تو لگدا پی ٹی آئی دا لگدا ہے. اللہ جاندہ میرے چاندی عمر چے برکت فرمائے. مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو اللہ انہاں دی عمر چے برکت فرمائے. ذرا مل کے پیار نہ پڑھنے عزیزان من میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو حضور دی عزت دے عظمت دے کیا کہنے. میرا شریف دا مہینہ میں اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے طرف دا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڑیاں الفتا داؤ تاکہ مل پا جاؤ نالے ستا اسمانہ دے سیر کر جاؤ اپنی دست سا جاؤ ساڑی سن سنا جاؤ چھتی جامی جبریل نہ دیر لامی لیکے میرے محمد نو انجے آجا. چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لیکے میرے محمد نو انجے آ جاؤ. جبرائیل تو جاہنا اے گڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے بہرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتا اس دلدار دیاں. آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرا فرما ہرے نے اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر میرا نبی سو رہا وے دل جاگدا ہوندا وے. میرا نبی سو رہا وے دل جاگدا ہوندا ہے. میں ستا ہاں پل دی خبر نہیں. حضرت صاحب ستے ہون پل دی خبر نہیں. تسی ستے ہو پل دی خبر نہیں. پر میرا نبی سو رہا وے دل جاگدا ہوندا ہے. اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر تار دل دے دو رب چاہ رہے نے. قدماں ول کھلو کے جبریل نے تے جھل پیراں دی ماں جگہ رہے نے. ادب نال جبریل نے عرض کیتی تانو باری تعالی بلا رہے نے. کملی والے محبوب دے خادم بن کے فرشتیاں دے سردار جبریل امین آئے. اور یہ بات سنیں معراج شریف کے لیے انسان عقل نہ لڑائے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں معراج النبی کی ابتدا ہوتی ہے. عقل تو یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. اتنا مجمع ہے. سنیں یہ ماں باپ کا موضوع انہوں نے میرے ذمہ لگایا مگر میں پہلے حضور دی شان بیان کر رہا ہے. لوگوں لکھ لو کائنات کے اندر اللہ نے ہستی پیدا کیتی ہے جدا زمین تے تانو استاد نہیں ملے گا. اگر حضور دا استاد زمین تے ہوندا لوگ آکھنا سی میرا نبی فلان دا شاگرد ہے. رب نے نبی دا استاد زمین تے جمن نہیں دیتا. رب دسنا چاہتا ہے میرا یار میرے کو سکھے گا میرے یار کو سارا جہان سکھے گا. اب کو سارا جہان